Exercice numéro 2 pour les stocks. Donc, de la balance avant inventaire au 31/12/2019 de l'entreprise Adam, on tire les informations suivantes. Donc, tu mets des informations au niveau de la balance, on doit les comprendre tout d'abord. Donc, la marchandise et produits finis, 60 000 et 146 000. Et donc, les deux montants représentent un stock initial non encore comptabilisé, qui n'est pas encore comptabilisé. Bien, pour les achats de marchandises et pour les rabais, remises, ristournes obtenus sur achat de marchandises, donc ce sont des comptes qui ne changent pas, mais bien avant inventaire et après inventaire. Ce ne sont pas des comptes d'inventaire. Donc, aussi achat de matières premières, c'est la même chose. Par contre, variation de stock de matières premières, une balance avant inventaire, un stock initial déjà comptabilisé. Pour les ventes de produits finis, donc avec le compte aussi ne change pas, mais bien avant inventaire et après inventaire. Donc seuls les comptes qui nous intéressent ici, liquide de l'eau entre avant inventaire et après inventaire, on met les comptes de stock, les marchandises ou produits finis, ou les comptes de variation de stock. On termine. L'inventaire physique établi au 31/12/2019 fait ressortir les informations suivantes. Donc on a réellement le stock au le 31 décembre, marchandises s'élève à 68 500, matières premières 48 000, ou le produit fini à 178 000 dirhams. Travail à faire, procéder à la régularisation des stocks au 31/12/2019, présenter les comptes schématiques relatifs aux stocks et leurs variations, calculer les variations de stock puis commenter, calculer les achats revendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures, puis cinquièmement, présenter la balance après inventaire. Salam alaikum. Donc l'annulation du stock initial, donc on a annulé le marchandise ou le produit fini. Ma qsnash la matière première parce que le comptable l'a déjà annulé au 1er janvier. Donc il y a l'écriture qui est d'abord, le 31 décembre 2019. Ça veut dire c'est la date de l'inventaire. Donc il y a l'annulation du stock initial. Donc pour la constatation du stock final, premièrement, c'est une écriture d'inventaire. Donc la constatation du stock final, c'est une écriture d'inventaire. يعني انا اللي خاصني نديرها يعني ما يمكنش الكونطابل يكون دوزه. Donc les trois informations اللي عندي هنا هما المارشانديز الماتير بروميير والبرودوي فيني. Ça veut dire que خاصني constater les trois types de stock. Bien, donc la constatation du stock final se fait comme suit. Donc on doit débiter les comptes de marchandises, matières premières, produits finis, on met des comptes de stock la classe 3 et on doit créditer les comptes de variation de stock, les marchandises de matières premières la classe 6 ou le produit fini la classe 7 avec bien sûr les montants ديال stock final اللي خدينا au niveau de l'exercice. Bien, donc هذا هو السؤال الاول ديال la régularisation des stocks. ندوزو دابا السؤال الثاني اللي هو présentation ديال les comptes schématiques. Donc غادي نشرحهم rapidement puis je vais noter ce qu'on a vu la dernière fois. Donc stock, les comptes de stock qui نشفنا في l'exercice numéro 1 qu'on doit débiter le stock initial. علاش parce que كان عندي في الاخر ديال العام اللي فات وقلنا ان les comptes du bilan فيهم ce qu'on appelle le rapport ديال les montants. Donc هنا خصني ندير le montant ديال stock initial, خصني annuler في الكريدي, puis خصني نكتب le montant ديال stock final au niveau du débit, وغيكون عندي ديما un solde débiteur بالmontant ديال stock final في هاد لي كونت ديال stock بثلاثهم. Par contre في الفارياسيون دو ستوك كيما دوزت هنا في الجورنال, دونك الفارياسيون دو ستوك في الديبي خصني نكتبها في الديبي, الفارياسيون دو ستوك في الكريدي خصني نكتبها كريدي. Ça veut dire هنا يكون عندي stock initial وهنا stock final, وفي الاخر خصني نكالكولي les variations de stock. Bien, donc je note et je vous reprends. Pour les comptes ديال stock, je précise bien أول حاجة خصني نديرها هي ناخد le stock initial وكنحطو في هاد la partie gauche ديال الكونت شيماتيك اللي كتسمى le solde initial. Je précise bien هذا le solde initial باش كيبداو العام هاد لي كونت عندي 60 000 57 000 و 146 000. Je précise ان هاد 60 000 و 56 000 خديتهم من لي كونت دو ستوك وهاد 57 000 خديتها من الفارياسيون دو ستوك. حيت لا فارياسيون دو ستوك في لا بالانس افون انفونتير ما عندهاش المعنى ديال الفارياسيون دو ستوك, mais عندها المعنى ديال ان ستوك انيسيال ديجا كونتابيليزي, يعني ديجا annulé par le comptable. من بعد ما كناخد لي سولد انيسيو ديالي اللي هما لي ستوك انيسيو, كنجي كناخد لو ستوك انيسيال et je dois le créditer. Donc هذا تكريديتا في le 31 décembre ديال marchandise, ديال produit fini تا هو تكريديتا في le 31 décembre, mais je précise bien ان هذا ديال matière première a été crédité le 1er janvier, يعني annulé le comptable في le 1er janvier. ما ننساش هذا, c'est important parce que داز هذا العام les comptes schématiques ils reprennent كاع les écritures اللي دازو في هذاك العام, un exercice comptable. من بعد
je dois débiter les stocks finaux, les indices au niveau de l'entreprise. La date, bien sûr, le 31 décembre. Indice 68 500 de marchandises. Indice 48 000 de matières premières. Indice 178 000 le produit fini. كما قلنا ان ديما في لي كونت دو ستوك الى اختزلنا باغ اكزومبل هذا السولد انيسيال مع هذا الستوك انيسيال، حيت اصلا هذه راه سميتها انيولاسيون دو ستوك انيسيال، خصوصا انيولا كيبقى عندي غير ستوك فينال. دونك ديما كيكون عندي ان سولد ديبيتور بالمونطون ديال ستوك فينال. ندوزو دابا لي فارياسيون دو ستوك كيما درنا في لو جورنال. دونك عندي les variations de stock ont été débitées, je dois les débiter. Le 31 décembre, il a dit la matière première qui a été débitée le 1er janvier. Ou les variations de stock ont été créditées le 31 décembre. Et elles sont créditées en le 31 décembre. Maintenant, les variations de stock d'Yali. Donc, on a le crédit qui est débit, ça veut dire qu'on a un solde créditeur de la différence, les 8500. On a le débit qui est le crédit. Donc, on a un solde débiteur de la différence, qui est 9000. وعندي هنا الكريدي كبر من الديبي. دونك ملي كندير لا ديفيرونس كنلقى ان سولد كريديتور ديال 32000. بيان دونك هادو هما لي كونط شيماتيك ديالنا. القاعده ديال فارياسيون دو ستوك هو انه ديما كيكون عندي ان ستوك انيسيال او نيفو دو ديبي وكيكون عندي ان ستوك فينال او نيفو دو كريدي. كندوزو دابا لا troisième question اللي هي calculer les variations de stock puis commenter. Donc القاعده ديال الفارياسيون دو ستوك كتقول لي ان عندي لو ستوك فينال موان ستوك انيسيال. كنجي كنكتبها ديريكتومون في الاول في لا بروميير اوبيراسيون. دونك variation de stock est égal stock final moins stock initial. Et puis je fais les calculs ديالي. Donc هنا variation de stock de marchandises 8500. وكنلاحظوا هنا ان هاد 8500 c'est un montant qui est positif, ça veut dire que c'est un stockage. Bien, on l'a dit la dernière fois, في ملي خرجنا un compte schématique ديال الفارياسيون دو ستوك كريديتور هذا معنى ديالو c'est un stockage. Donc on va anticiper les deux autres وغادي نقولوها من دابا ان solde débiteur المعنى ديالو des stockages يعني يخرج لي الفارياسيون دو ستوك بالموان. و solde créditeur هنا c'est un stockage يعني تخرج لي الفارياسيون دو ستوك بالبلوس. دونك نكونفيرميو هادشي au niveau des calculs. moins 9000. Donc moins 9000 المعنى ديالها c'est un déstockage. Pour la variation de stock de produits finis 32 000. Donc كيما شفنا positif automatiquement معنى ديالها c'est un stockage. Donc هنا les calculs هما 8500 moins 9000 32000 ou le commentaire ديالهم c'est stockage, déstockage et stockage. Donc nous d'abord la quatrième question. Donc la question numéro 4, les achats revendus de marchandises. القاعده كتقول لنا كيما شفنا في الكور les achats revendus de marchandises c'est un poste اللي الرقم ديالو 611. يعني ملي غادي نبغي نخدم به je dois utiliser كاع les informations اللي عندي au niveau de la balance اللي كاينين في 611. هذه c'est une astuce اللي ما تنساوهاش. Donc هنا ça veut dire que je vais utiliser هاد les deux comptes اللي هما achat de marchandises ou rabais remise resto. Donc القاعده كتقول لي achat revendu de marchandises هي achat de marchandises moins rabais remise resto moins variation de stock. La variation de stock اللي كنا حسبنا في la question précédente. Égal à 423 500. Donc 438 000 moins 6 000 on a un autre nom, on a des achats nets de marchandises. يعني القاعده تقدر تكون هي achat net de marchandises moins variation de stock. Nous d'abord les achats consommés de matières et fournitures. Donc il y a le poste 612. La même chose aussi ici au niveau des comptes. Donc on dit achat de matières premières
وعندي هنا الفارياسيون دو ستوك. غير هنا الفارياسيون دو ستوك ما ناخدش هذا المونطون باسكو قلنا في لا بالانس افون انفونتير هذا المونطون معنا ديالو ستوك انيسيال. دونك ما عنديش شي غابي روميز ريستورن مورا هاد اشا دو ماتيير بروميير. Ça veut dire que ما يكونش عندي الغابي روميز ريستورن في هذا لو كا. Achat de matière première, عندي fait les informations هي 271 000 moins ما عنديش الغابي remise restant, ça veut dire moins 0 moins la variation de stock de matière première. On écarte la variation de stock de matière première, كنلقى c'est un déstockage. يعني moins مع moins ديال déstockage غادي يولي plus 9000. Je reprends s'il vous plaît. Donc هنا ما عنديش الغابي remise restant, donc ما كنستعملوش. Donc après on dit moins variation de stock ou moins مع moins ديال 9000. Donc في المات عندنا moins ça fait un plus, donc ça fait plus 9000. Donc le montant c'est 280 000. Donc on dit les deux montants des deux formules d'IALI, les achats revendus de marchandises, on dit les achats consommés de matières et fournitures. Pour la dernière question, la balance après inventaire. La balance après inventaire, la balance avant inventaire, les informations les maintenant au niveau des questions précédentes. Donc la première chose qu'on a confirmé là, quelques comptes ne vont pas être modifiés, ils ne vont pas être touchés au niveau des travaux d'inventaire. Les comptes d'achat de marchandises, rabais remise ristourne, achat de matières premières ou le compte de vente de produits finis. Il y a des montants qui بحال balance avant inventaire بحال balance après inventaire. Donc ما اول حاجه غادي نديرو ندوز لي كونط اللي كيتبدل المعنى ديالهم ما بين لا بالانس افون انفونتير ولا بالانس ابري انفونتير. وهنا غنجيب باش نعاود نكونفيرمي هاد لي زانفورماسيون اللي قلت. دونك هاد 60000 وهاد 146000 قلنا سي ان ستوك initial non comptabilisé. On l'a annulé. 57 000, c'est un stock initial déjà comptabilisé. Ça veut dire que Maoudnash annulé. Bien. Maintenant, la balance après inventaire, le معنى ديال marchandises, matières premières ou produits finis ما كيبقاش هو المعنى ديال avant inventaire. يعني ما كيبقاش المعنى ديالو هو stock initial, كيولي المعنى ديالو هو stock final. يعني خصني ناخذ دابا لي مونطون ديال لي stock finaux اللي عندي au niveau des marchandises. غير هو جو كونفيرم بيان انه ديما كناخذهم هما لي سولد ديال لي كونت شيماتيك. يعني ديما كيتكتبوا في الديبي امبوسيبل هادو يكونوا في الكريدي. ديما لو سولد ديبيتور او نيفو دو ستوك فينال. دونك هما كناخذهم من لي كونت شيماتيك ديالي 178000. لي فارياسيون دو ستوك اللي عندي كناخذهم تما من لي سولد ديال لي كونت شيماتيك. كانوا ستوكاج يعني كانوا بوزيتيف كيتكتبوا في الكريدي، كانوا دي ستوكاج كيتكتبوا في الديبي. بحال فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز عندي في الكريدي عندي 8500. عندي فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير عندي في الديبي هنا ديالها 9000. وعندي فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني في الكريدي المعنى ديالها سي 32000. وهنا جو كونفيرم ان هادو ce sont des stocks finaux. هاد الفارياسيون دو ستوك هادي هي المعنى ديال الفارياسيون دو ستوك في بالانس ابري انفونتير. هادي هي لا فارياسيون دو ستوك وهادي هي لا فارياسيون دو ستوك. غير هو لا فارياسيون دو ستوك في لا بالانس افون انفونتير ديما كتكون في الديبي باسكو ديما المعنى ديالها هو ستوك انيسيال كونتابيليزي. باغ كونطخ لا بالانس ابري انفونتير ملي كتكون فيها لا فارياسيون دو ستوك تقدر تكون في الديبي تقدر تكون في الكريدي على حسب واش ستوكاج او بيان دي ستوكاج. Donc, il y a l'information, le muhimma li marsash nsaw, moi la lecture ديال les montants au niveau des balances. Après les 5 questions, on a deux petits points باقي ما شفناهم. Je نشوفهم au niveau ديال cours ديال provision ديال les stocks, اللي هما comment mettre en place un extrait ديال bilan ou un extrait ديال CPC. Bon courage.